हाइनुहाय रेल तलावा क्लायै लांगमा चौका शिकला खरक साने पाटिमुं लाई थानाय तांगसालनि हर तेलामुरा रेल थानानि बिथिं खबजाक डीएम कॉलोनी आमचायो कक्टमाव रिक्सावै साइमानखा लाई थानाय तांगसालनि हर डीएम कॉलोनी आमचायो बिसि थामजिदक उमरनि शिकला अजित सरकार मुंगै दरपाला रेल तलाव बाख्लायै साकसाकनि लांगमा साचखा पाटिमुंनि यागुलो थैथांजाक अजित सरकारनि मांगथैनो तेलामुरा बखास्ते साकाम नग पोस्टमर्टमनि बागै रै रहर जाखा क्राकसल पोस्टमर्टमनि यागुलो नुखुनि बरगनो याफर जाखा थैथांजाक अजित सरकारनि मांगथै अरक खुरसाताय क्लायो बिसिसा सिकांग अ आमचायनो थैथांजाक अजित सरकारनि बुमाब रेलनि तलाव क्लायै लांगमा चमानि आबहायकेनो अजित सरकारनिबो लांगमा चखा तामुनि बागैबा थैनानि नांखा आबनतयै ताबुंबा कक्टमा गासै फायाको फियाबा थैथांजाक अजित सरकार लांगमा चमानि बाय बेलायनो आमचे गोनांगै उरनांलायमानि हालक आसै फायका तै बाबायसा फासिगदै थैथांजाक अजित सरकारनि लांगमा चमानि बाय नक नखुंनि बररक बाहायनो खा खामलायमानि मांगबिलि गासै फायका কালকে রাত্রেবেলা ট্রেন আইতে আসতো আমার থেকে আগত যাইতে আসতো ট্রেনটা তখন একটা লোক ট্রেনের সামনে চাপ মারছে চাপ মারার পরে তখন রাত্রে বাজে 9:45 যার নাম হলো ডিএম কলোনি তাহলে আমরা ডিএম কলোনি তার নাম হলো অজিত সরকার অজিত সরকার বয়স 36 বছর তার মোতাবেক আমরা যাই 10-15 মিনিট পরে গিয়ে এসে তাকে এসে হসপিটাল মর্গে রাখছি তাকে এসে আজকে পোস্টমর্টম করলাম তারপরে কোন রেলের তলে পড়ছে স্যার কিছু কোন রেল কিছু আইডেন্টিফাই বলবো অক্ষম হয়েছে না মানে তাদের সব খবরটা পাঠিয়ে দিচ্ছে কে কোন ট্রেনে পড়ছে